السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے کل آپ سے پہلا حصہ پیش کیا تھا کہ نفرت کے ماحول کو کیسے تبدیل کیا جائے۔ آج اس کا دوسرا حصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلے حصے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ عوام کیا کردار ادا کریں، اور میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر یہ 6 مہینہ میں اس طریقے سے ہم بھارت میں اپنے کردار کو ادا کریں تو انشاءاللہ حالات بہت تیزی سے بدل سکتے ہیں۔ آج میں علماء کرام سے، مذہبی رہنماؤں سے، دینی جماعت کے ذمہ داروں سے، مدارس کے ذمہ داروں سے، اور وہ لوگ جو قلم سے اپنی خدمت انجام دیتے ہیں، ان تمام سے میں جو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ نظریاتی باتیں ہیں، آپ اس سے 100% اختلاف کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک اشارہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ میری باتوں کے بعد بہت سے لوگوں کے ذہن کھلیں اور بہت سی باتیں نفرت کو دور کرنے کی ان کے ذہن میں آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو، ذمہ داران جماعت کو، مذہبی رہنماؤں کو بڑی صلاحیت دی ہے، لہذا ان صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کل میں نے پہلا پارٹ کیا تھا، آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نیکی اور بدی، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہوتی ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اور برائی کو اچھے انداز سے دور کیا جا سکتا ہے، یعنی جو ہماری صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کو اگر اچھی طریقے سے استعمال کیا جائے تو نفرت اور برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن برائی کو برائی سے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس برائی کی وجہ سے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ نفرت کی وجہ سے دو گروپوں میں بہت زبردست قسم کی دشمنی پیدا ہو چکی ہے۔ اگر ہم اپنی اچھی صلاحیتوں کو استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دشمنی دوستی سے تبدیل ہو جائے۔ لہذا نفرت کو نفرت سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے میں نے کل کہا کہ شوگر کا علاج مٹھائی سے نہیں ہو سکتا ہے، گندگی سے صاف نہیں ہو سکتی ہے، سردی کا علاج برف سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ علاج ضد مانگتا ہے، ضد چاہتا ہے۔ برائی اور نفرت کا جو ضد ہے وہ محبت ہے، پیار ہے، اچھائیاں ہیں، ان کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات، کیونکہ علماء کا وہ گروہ جن کا تعلق جمعہ کے خطبات سے ہے، میں بہت سنجیدگی سے بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 52 سال میں ہم کو عنایت فرمائے ہیں، اب ہم خطبہ، خطیب اس بات پر سنجیدہ ہو جائیں کہ اس منبر و محراب کا استعمال اس انداز میں کیا جائے کہ امت کی بھی اصلاح ہو سکے، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے نفرت کے دور ہونے کا بھی ذریعہ بن جائے۔ اس کے لیے جس طریقے سے ہم تقریریں اب تک کرتے چلے آئے ہیں روایتی انداز میں،
यकीनी बात है कि हमको उसमें तब्दीली लानी ही पड़ेगी। उसमें से चंद बातें मैं इशारा कर रहा हूं कि इन अनावीन पर गुफ्तगू होनी चाहिए, जैसे अक़लियत अक्सरियत के साथ कैसे रहे। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मक्के में अक़लियत पे रखा, वो अक़लियत का क्या किरदार अदा किया गया। मैं इशारा कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं खिताब उलमाए किराम से कर रहा हूँ। इसी तरीके से नफ़रत कैसे फैली है, असबाब तलाश किए जाएं। अपने गिरेबान में हम खुद मुँह झाँक करके देखें। आवाम को इस बात की निशानदही की जाए कि आखिर इस देश में नफ़रत कैसे फैली। कहीं हमारा अमल तो इसमें बड़ा किरदार नहीं अदा किया है जिसकी वजह से नफ़रत फैली है। मिसाल के तौर पर माइक का गलत इस्तेमाल होना, रमज़ान में ख़ासकर, लिहाजा उस पर कंट्रोल हो। मैं बारहा कहा करता हूँ कि हमारी गंदगी, हमारा एटीट्यूड, हमारा उनके साथ व्यवहार कहीं ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से ये नफ़रत फैल रही है। इसी तरीके से गैरों से ताल्लुकात पर गुफ्तगू की जाए। मैंने हवाला दिया था कि इस पर किताबें बहुत कम हैं, लेकिन राहे एतदाल जो बैक दिन निकलती है जामिया दारुस्सलाम उमराबाद तमिलनाडु से, उनका ताल्लुकात नंबर पर बहुत बेहतरीन नंबर है। उसका मुताला किया जाए और उसको मौज़ूए जुमा बनाया जाए। अगर किसी को वो किताब चाहिए, वो नंबर चाहिए, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं 9620409893 पर। मैं कोशिश करूँगा कि वो ताल्लुकात नंबर, अगर किसी भाई को ज़रूरत है तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक पहुँचे। इसी तरीके से उन अनावीन पर गुफ्तगू हो कि जिससे आपस की दूरियां ख़त्म हों। मदारिस के जो ज़िम्मेदार हैं वो मदरसे के तलबा के साथ किस तरीके से गुफ्तगू करें, कैसे पढ़ाया जाए कि जिसमें अखलाक़ रसूल खुल करके सामने आवे। अंजुमनों में अनावीन कैसे रखे जाएं। अहादीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आती है, मिसाल के तौर पर गैरों को माफ़ करना, ऐसी हदीसों पर फोकस दिया जाए, समझाया जाए। दुनिया अल खल्क़ अयालुल्लाह, दुनिया एक कुंबा है, एक फैमिली है। गरचे इस हदीस की सेहत पर कलाम है, लेकिन मतन के लिहाज से, मतन नहीं बल्कि माना के लिहाज से ये एक हकीकत है। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के जनाजे में जनाजा देख करके आप खड़े हुए, गैरों की आपने दावतों को कबूल किया और गैरों को जो सदका वाजिबी नहीं होता है, वो सदक़े की रकम गैरों को देने की बात कही। पड़ोसी में गैर को हटाया नहीं गया, पड़ोसी के हक़ में सबको शामिल किया गया। इसी तरीके से जंग में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन उसूलों को बरकरार रखा कि जिससे कम से कम जाने जाएं, कम से कम नुकसान हो। ये ऐसी हदीसें हमको चाहिए कि हम जब पढ़ाई जाए तो उस पर फोकस दिया जाए, क्योंकि यही तलबा कल निकल कर मिंबर और मेहराब को संभालने वाले हैं। अगर यहाँ से इनके दिलों में आ जाए कि नफ़रत को कैसे दूर किया जा सकता है, तो बहुत एक मुस्बत जो है वो बात और पैगाम पहुँचाया जा सकता है। हम जलसा करते हैं, जलसे में किसी गैर मुस्लिम को बुलाया जाए
اور بلا کر کے ان کی بھی تقریریں رکھی جائیں۔ اگر ہم اپنے مدرسے کے جلسے میں غیر کو نہیں بلا سکتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے پروگرام بھی کریں کہ جس میں غیر بحیثیت مقرر شامل ہو اور سامع کی حیثیت سے عوام بھی غیروں کے شامل ہو، اور ہماری شفافیت، ہماری ٹرانسپیرنسی کو وہ دیکھے کہ اسلام کتنا ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ مذہب ہے۔ اسی طریقے سے ہم ہی جلوسوں کی قیادت کرتے ہیں، ہم ہی بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں۔ جلوسوں کے قیادت میں اس بات کا خیال رکھا جائے، چاہے وہ جلوس کسی قسم کا ہو۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سے لوگ جلوس نکالیں گے۔ جلوس نکالنا نہیں نکالنا اس کا ایک فتویٰ، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جلوس جو نکالتے ہیں میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں جلوس میں کی جائیں جس سے نفرتیں نہ پھیلیں، بلکہ لوگ اس بات کو محسوس کریں کہ دیکھیں ان کے جلوس میں آتش بازی نہیں ہوتی، ان کے جلوس میں نعرے بازیاں غلط نہیں ہوتی ہیں، ان کے جلوس میں ڈی جے نہیں بجتا ہے کہ لوگوں کا دل دہل جاتا ہے، راستہ جام نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ کیونکہ ہر جلسے کی قیادت علماء کرام کرتے ہیں، لہذا اس موقع پر بہترین قسم کا پیغام پاس کیا جا سکتا ہے جس سے دونوں کمیونٹی، دو قوموں کے درمیان میں محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مدارس کے طلبہ کی جو انجمنیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم ہی چلاتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اس میں کچھ عناوین ایسے رکھے جائیں کہ جس سے طلبہ کے درمیان میں محسوس ہو کہ کسی غیر کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، کسی غیر کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا جاتا ہے۔ حق شفا میں، پڑوسی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی قید نہیں لگائی ہے۔ یہ ٹاپکس جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے، اور علماء اس میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے کہا کہ غیروں سے تعلقات کی بات، ابھی آپ دیکھیں گنیش کے موقع پر بہت سے مسلمانوں نے ایسی حرکتیں بھی کیا جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ ان کو بتایا جائے کہ تعلقات کا سرکل کیا ہے، تعلقات کس حد تک قائم کیے جا سکتے ہیں، شرک سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، شرکیہ اعمال سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، توحید سے کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نفرت کو دور کرنے کے لیے ہم اپنی شناخت کھو بیٹھیں، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ختم کر دیں، اپنے وجود کو ختم کر دیں۔ یہ مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جس چیز کو میں نے دیکھا، بے شمار ویڈیوز بھیجے گئے مجھے، کوئی ٹریکٹر پر لاد کر کے گنیش لا رہا ہے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ۔ جو لوگ لا رہے ہیں ان کی آستھا ہے، ان کا عقیدہ ہے، اس پر ہم سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کے کرنے سے نفرت ختم ہو جائے گی؟ حبیب مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، کفار نے آپ کو آفر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں مل کر رہتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں، 1 سال میں آپ کے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرمائز کر لیا؟ بلکہ کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں تو ان چیزوں کی عبادت قطعی نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ تم بھی اس چیز کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو شرک سے اس طریقے سے سمجھوتا کر کے نفرت نہیں دور کی جا سکتی ہے، ورنہ حبیب مصطفیٰ یہ نمونہ ہمارے لیے پیش کر کے جاتے ہیں۔ لہذا یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے جمعہ کے خطبات میں اس قسم کے موضوع نہیں بنائے۔ تعلقات ہوں یہ بھی موضوع نہیں بنا، تعلقات کس حد تک ہو
ये भी मौजू नहीं बना। नफ़रत को दूर करने के लिए क्या हम अपना वजूद ख़त्म कर दें, हैं, इसकी गाइडलाइन देनी चाहिए। ये बड़ा खला हुआ है। लिहाजा जो उलमा मदारिस चलाते हैं उनकी जिम्मेदारी, जो लोग मिंबर व मेहराब से जुड़े हुए हैं उनकी जिम्मेदारी, जो लोग क्लासेस लेते हैं, हम तलबा को जो पढ़ाते हैं उनकी जिम्मेदारी, ये सब इन लोगों की जिम्मेदारियां हैं कि वो इस तरीके से पढ़ाया जाए, इस तरीके से जलसे जुलूस किए जाएं कि जिससे नफ़रत का माहौल ख़त्म हो। इसी तरीके से लिखने वाले लोग चाहे मज़मून लिखते हों या किताब लिखते हों, किताबें शरह पे शरह आ रही हैं, उन मौज़ूआत को बार बार रिपीट किया जा रहा है जिस पर सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन मौज़ूआत को उठाया जाए जिस पर किताबें मौजूद नहीं हैं। हुकूकुल इबाद पर किताब है, हुकूकुल इबाद में गैर जो हैं उनके हुकूक क्या हैं, उन पर किताबें आनी चाहिए। लिखी जाती हैं, लिखी गई हैं, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक में, आवाम में उसका प्रचार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे मौजू को ऐसे मौजू हमारे किताबों के मौजू होना चाहिए कि गैरों से ताल्लुकात पर किताबें लिखी जाएं, अक़लियत अक्सरियत के साथ किस तरह रहना चाहिए इस पर किताबें लिखी जाएं। और इसी तरीके से जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उनको चाहिए कि इस नफ़रत के माहौल में नफ़रत को दूर करने की तरकीबें बताएं। वो लोग बड़े लोग हैं, उनका जहन हमसे कई गुना ज़्यादा होता है, वो बातों को दूर तक समझते हैं। लिहाजा वो हमको आइडियाज़ दें कि मज़हब की हम लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजारें कि नफ़रत का माहौल ख़त्म हो। और अगर उनकी पहुंच सरकार तक है तो मजहबी रहनुमा को चाहिए कि वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट के बड़े लोगों से, सरकार के बड़े लोगों से मुलाकातें की जाएं और उनको इस बात पर बावर कराया जाए कि ये नफ़रत जो फैलाई जा रही है, देखिए इसमें मुल्क के लिए कितना नुकसान है, आवाम के लिए कितना नुकसान है, और वो बातें उनके सामने मुदल्लल रखी जाएं। हम ही लोग हैं जो कभी कभी टीवी चैनलों पर जाते हैं। अगर आपको दावत दी गई है कि टीवी चैनल पर, तो जिस मौजू पर बात करना है उस पर भरपूर तैयारियां हों। ऐसा नहीं हो कि हम अपना क्रेडिट और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए टीवी चैनलों पर जा कर के और पूरी उम्मत को इस तरीके से वहाँ जवाब देते हैं कि पूरी उम्मत का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। ठीक है, हम मशहूर हो जाते हैं कि मौलाना साहब टीवी पर आते हैं। टीवी पर आना ना आना एक अलग मसला है, लेकिन जिसकी क़यादत के लिए, जिसकी तर्जुमानी के लिए हमको बुलाया गया है, उसका सर फ़ख्र से उठना चाहिए कि क्या बात कही है, क्या जवाब दिया है, क्या दलाइल दिए हैं कि सामने वाला मबहूत हो गया है। हमारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को पढ़ें कि किस तरीके से अगर कभी मुनाजरा होता है, कुरान कहता है फ़बहुतल्लज़ी कफ़र, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने दलील पेश की तो अल्लाह कहता है कि कुफ्र मबहूत हो गया। लिहाजा नफ़रत फैल रही है। अगर इस टॉपिक पर हमको कभी डिबेट का मामला हो तो ऐसी बातें की जाएं कि उनकी बातों का जवाब हो, मुदल्लल गुफ्तगू हो। और ये जो मजहबी रहनुमा हैं, मैं इनको, क्योंकि ये बड़े हैं, हम जब कोई बात होती है तो हम यही समझते हैं कि उनकी तरफ से क्या गाइडलाइन आती है, इंशाअल्लाह हम लोग उस पर अमल करेंगे। ज़्यादा वक्तन फ़वक्तन महीने में 1 मरतबा 2 मरतबा वहाँ से गाइडलाइन आनी चाहिए। बड़े लोगों को चाहिए कि छोटी छोटी क्लिप्स बनाएं और उसको वायरल करें, ताकि हम जैसे लोगों को बोलने में, हम जैसे लोगों को लिखने में उनकी बातें मुआमिन हों।
लिहाजा उलमा को एक बड़ा किरदार अदा करना है इस नफ़रत के माहौल को दूर करने के लिए। मैं एक मरतबा मौलाना डॉक्टर सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुम को अपने गांव में मैंने दावत दी। मौलाना आज के 20-22 साल पहले की बात है। हजरत ने फरमाया कि मैं आपके गांव आऊँगा, प्रोग्राम भी करूँगा, लेकिन एक शर्त है। हमने कहा फरमाइए। कहा गैरों को भी बुलाया जाएगा। हमने कहा प्रोग्राम मस्जिद में है। उन्होंने कहा कि मस्जिद में भी ठहरा जाएगा। हमने कहा हजरत गांव का मामला है। उन्होंने कहा वो सब मैं देख लूँगा, आप उनको ज़रूर बुलाइए। आप जो समझ रखे हैं कि वो आपके प्रोग्रामों में नहीं आते हैं, ये आपकी गलत फहमी है। हमने उनको बुलाया। आप यकीन जानिए कि एक बड़ा तबका था, तकरीबन 100 लोगों को बुलाया गया और उसमें से 98 लोग हाजिर हुए। और मस्जिद में जब बैठे हैं, उसकी चाहे रूहानी असर कह लीजिए या मस्जिद का असर कह लीजिए, कितना मुतासिर हुए। उन्होंने जब अपने तासुरात पेश किए, ऐसे अचानक बुलाकर कहा गया भाई आप अपने तासुरात पेश करें प्रोग्राम के ख़त्म होने पर। उन्होंने कहा हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुसलमान हमको मस्जिद के अंदर दाखिल होने की इजाज़त देगा। मैं तो कहता हूं आज के दौर में जुमा के खुतबात में एक जगह रखी जाए कि अगर कोई ऐसा आदमी आना चाहता है कि वो हमारे खुतबे सुनना चाहता है तो उसके लिए एक इंतज़ाम हो। किनारे कहीं कुर्सी रख दी जाए, 10-20 कुर्सियां रख दी जाएं कि उसमें बैठ करके वो हमारी बातें सुने, ताकि हमारे बारे में जो गलत फहमियाँ हैं उसको सही बात का अंदाज़ा हो। और गैरों के ज़रिए अपने प्रोग्रामों में, क्योंकि यही दानिश्वर, यही रहनुमा होते हैं जो बड़े बड़े प्रोग्रामों में दूसरों को भी दावत देते हैं, उनके मुंह से इस्लाम की तारीफ जब होती है तो गैर बहुत मुतासिर होते हैं। वो जब नफ़रत की बातों को उजागर करते हैं कि इसी बुनियाद पर दो कौमों के बीच में नफ़रत फैलाई जा रही है, तो उसको लोग बहुत कान धर के सुनते हैं। लिहाजा ये मुख्तसरन मैं आपके सामने बताना चाहता था कि उलमा और मजहबी रहनुमा और आइम्मा और खुतबा लिखने वाले सबको बैक वक्त एक्टिव हो जाना है और सबको ये समझना है कि ये काम मेरा है, मुझे करना है। तब जाकर के मसला ये भारत में अगर हमको इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना है, अपने दीन के वजूद के साथ अपनी शख्सियत, अपने धर्म, अपने मजहब के वजूद के साथ, इज्जत के साथ जिंदगी गुजारनी है, तो हर शख्स को अपनी जगह पर काम करना है। ये सिर्फ किसी एक कौम का काम नहीं है। इसीलिए मैंने जो बातें आपके सामने रखनी है, मुझे अवाम का क्या किरदार हो, उलमा का क्या किरदार हो, पढ़े लिखे लोगों का क्या किरदार हो, मालदार लोगों का क्या किरदार हो, मैं सबके बारे में इंशाल्लाह बात करूंगा, एक एक करके बात करूंगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।